1,35,000 আইডি হয়ে গেল, 1,35,000 আইডি ক্রস করে গেল। রিওয়ার্ড পয়েন্ট মোর দ্যান 74 lakhs হয়ে গেছে। কোম্পানিতে একটা প্রোডাক্ট দিয়ে শুরু করেছিলাম, আমরা স্টেজে রিকগনাইজ করেছি, আপনারা হয়তো বুঝতে পেরেছেন। যে কোনো কোম্পানিতে কাজ করতে গেলে 4খানা পি দরকার হয়, তাই তো? ফার্স্ট পি কি? প্ল্যান। প্ল্যান সবাই বোঝেন তো? প্রোক্রিয়েটিভের প্ল্যান বোঝেন তো? প্রোক্রিয়েটিভের প্ল্যান কি আছে? কি আছে? একবার তাহলে এইভাবে করে দেখান, নিজের জায়গা থেকে বসে, তাহলে বুঝতে পারবো। প্রোক্রিয়েটিভের প্ল্যান মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, আমাদের পে আউট, আর আপনারা কত সুন্দরভাবে পে আউট নিয়েছেন এটা প্রুভ করে দিয়েছে। প্রোক্রিয়েটিভে ডাইরেক্ট সেলিং মার্কেটিং এ যে প্ল্যান হয়, ইটস এ নাম্বার 1 প্ল্যান। এই একটা এমন প্ল্যান যেখানে 100 জন নাম লেখাবে, পে আউট একটাও বাদ যাবে না, সবাই পে আউট পাবে। এটাই হচ্ছে প্রোক্রিয়েটিভের প্ল্যান মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস। আর এই প্ল্যানের মাধ্যমে আজ অব্দি যেটা প্রুভ হয়েছে, এটা তো ট্রেলার, এটা তো মাত্র ট্রেলার। এই ট্রেলারে এই প্রুভ হয়েছে যখন মিশন 2030 কথা বলি আমি, তখন 2030-এ কি হবে ভাবুন এটা। তাহলে প্ল্যান নাম্বার 1 পে আউট। সেকেন্ড পি কি আছে? পে আউট নিয়ে কিছু বলতে হবে? 5 ইয়ার্সে ডেলি পে আউট। 5 ইয়ার্সে ডেলি পে আউট কেউ করতে পারে? এই কোম্পানি শুরু হবার আগে কল্পনা ছিল माय डियर फ्रेंड्स। मानें कि मानें ना अपनारा? आप लोग मानते हो ना? डेली पे आउट। अरे कोई 3 महीना दे देगा, 6 महीना दे देगा, 1 साल दे देगा, 5 साल भी दे सकता है। ये प्रूव हो चुका है। हिंदी तो बोलो, किसी लोग हिंदी तो आचे ना कि, चलिए हिंदी में ही बोल रहे हैं, दो मिक्स करें। तो पे आउट में डेली पे आउट, ठीक है ना? डेली पे आउट देना अपने आप में इतिहास क्रिएट कर दिया प्रोक्रिएटिव में। आज तक, अभी तक दुनिया में जितना भी कंपनी चल रहा है, जितना नंबर ऑफ टाइम्स हम लोगों ने पे आउट दिया है, की बोललाम যত নাম্বার অফ টাইম আমরা পে আউট দিয়েছি, 100 বছর পুরনো কোম্পানি অতবার পে আউট দেয়নি মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস। 100 বছরের কেউ কোম্পানি অতবার পে আউট দেয়নি, আপনি করে দেখে নেবেন। বছরে 300 বার পে আউট দেয়া, ইটস এ নট ম্যাটার অফ জোক, মানে ইটস এ সিরিয়াস জিনিস। আর একটা জানিয়ে খুব সুবিধা হবে, আমরা ডেলি পে আউট দিতেই থাকবো, কোনো চিন্তার ব্যাপার নেই মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস। থার্ড পি কি? প্রোডাক্ট। প্ল্যানের নাম্বার 1, পে আউটের নাম্বার 1, এবার হচ্ছে প্রোডাক্ট। দেখলেন আমরা রিকগনাইজ করেছিলাম, এখানে একটা প্রোডাক্ট দিয়ে শুরু করেছিলাম, এবার নিজস্ব ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট। দেখেছেন রিকগনাইজ করেছিলাম আমরা। তোরা পানি হোগা তো দেনা। তাহলে কি আমাদের নিজস্ব ফ্যাক্টরি হুগলি ডিস্ট্রিক্টে শ্রীরামপুরে 2 বিঘের উপরে নিজস্ব ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট নামলাম। এখন আপনাদেরকে আমি কথা দিতে পারি 2026 আর 27-এ যেমনি প্ল্যান নাম্বার 1, পে আউট নাম্বার 1, প্রোক্রিয়েটিভ এবার একটাই মিশন, প্রোডাক্টে আমরা নাম্বার 1 হব। এবার প্রোডাক্টের নাম্বার 1 হব মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস। আর প্রোডাক্টের নাম্বার 1 হই, তাহলে 3টেই নাম্বার 1 হতে চলেছে আমাদের। 2টো আছে, একটা হবে। ফোর্থ কি? প্রোফাইল। একটা খালি কলকাতায় একটা রেন্টেড অফিস ছিল আমাদের, তাই তো? এখন কি বলতে সুবিধা হবে আপনাদের? যা শুরুয়াত হলো এটা प्रोफाइले की, तो कंपनी कोलकाता बुके निजस्व ऑफिस, कलकत्ता में कंपनी का खुद का नया ऑफिस हो रहा है। ये प्रोफाइल में काम आएगा या नहीं आएगा? साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ रहा है, ये भी प्रोफाइल में काम होगा कि नहीं होगा? तो चारों पी में, 2 पी में नंबर 1 ऑलरेडी है, और 2 पी में और भी प्रोफाइल बढ़ने वाला है, और भी प्रोडक्ट का सब कुछ बढ़ने वाला है। 2025 का एंड होने वाला है, 2026 तक हमारा टारगेट है, हम लोग का मिशन है, प्रोडक्ट एंड प्रोफाइल में एट एनी कॉस्ट हम लोगों को नंबर 1 बनना है। एट एनी कॉस्ट नंबर 1 बनना है। अगर हम लोग
अगर हम लोग ये चारों में नंबर 1 बन सकते हैं तो मैं आप लोगों को एक सरप्राइज दूं। आप लोग सरप्राइज लेने के लिए रेडी है? पक्का रेडी है? हॉल में जितने भी आदमी बैठे हुए हैं 2030 में आपके द्वारा आप लोग तो खुद फाइनेंशियल फ्रीडम होंगे। जितना भी ड्रीम आप लोगों ने पैसा को लेके देखा है 2030 के अंदर में प्रोक्रिएटिव आप लोग का सब ड्रीम पूरा करने वाला है माय डियर फ्रेंड। एवरी मेंबर जितने भी हॉल में बैठे हुए हैं और जो भी घर में है बाहर में सबका पूरा होने वाला है। प्रोक्रिएटिव का प्लान ही तो ऐसा है, प्रोक्रिएटिव का पे आउट ही तो ऐसा है, प्रोक्रिएटिव का प्रोडक्ट ऐसा होने वाला है, प्रोक्रिएटिव का प्रोफाइल ऐसा होने वाला है। तो 2030 में सब क्यों नंबर 1 नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? नंबर 1 होंगे ना। तो मैं बस आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, 5 साल देखते देखते हो गया। 5 साल का जो टॉप 10 का जो हम लोग रिकॉग्नाइज किए यहाँ पे जो गिफ्ट था कैसा लगा? सरप्राइज गिफ्ट अच्छा था। आप लोग रेडी रहिए। 2030 তে আমাদের 10 বছর কমপ্লিট হবে। 2030 तक जब कंपनी आएगा तो उस समय जो हमारा मिशन है हर घर प्रोक्रिएटिव, हर घर में प्रोक्रिएटिव ज्वाइनिंग मेंबर, हर घर में प्रोक्रिएटिव का डिस्काउंट कार्ड ये होने ही वाला है। 2030 में कोई नहीं रोक सकता है, ये होना ही होना है। और अगर ऐसा हुआ बोलना गलत होगा, ऐसा होना ही है। और ऐसा होगा तो ये कौन लोग फायदा ज्यादा उठा पाएगा मालूम है? अभी आप लोगों ने देखा जो रिकॉग्नाइज हो रहा था, किसी का 2 करोड़ का चेक है, किसी का 1 करोड़ का, किसी का 50 लाख, किसी का 40 लाख, किसी का 20 लाख। आप लोगों ने देखा या नहीं देखा? हॉल में जितने आदमी बैठे सबका ड्रीम पूरा होगा। लेकिन जो अभी से मेहनत करेगा 2030 के अंदर में एकदम जी जान झोंक देगा, अपना बेस्ट देगा। और जब बेस्ट आप देंगे तो यहाँ पे जो 2 करोड़ देगा, जो जितना ज्यादा बेस्ट देगा, जितना ज्यादा काम करेगा 2030 के अंदर उसके पास जितना सोच रहा है, जितना उसका ड्रीम है उससे बहुत ज्यादा गुना, उससे कितना मल्टीप्लाई गुना पैसा आने वाला आपको इमेजिन नहीं है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते प्रोक्रिएटिव उतना रुपया दे सकता है। तो डिसाइड आपको करना है, नॉर्मल काम करना है, नॉर्मल काम करना है। अब बहुत लोग होता है सीनियर लीडर का दबाव में आके हाँ बेरोच्ची किंतु बेरोच्ची न मारी थी, मतलब घर से निकल नहीं रहे, लगा दिखा रहे लोगों को काम कर रहे लेकिन काम नहीं कर रहे। तो एक हो गया जो ये दिखा रहे काम नहीं कर रहे, उनको भी पे आउट जाएगा। लेकिन कितना बड़ा पे आउट जाएगा? एक नॉर्मल होगा और एक सुपर पे आउट। आप लोग कौन सा पे आउट लेना चाहते हैं? आप लोग कौन सा पे आउट लेना चाहते हैं? सुपर। तो जितने भी फैमिली मेंबर आए हुए हैं मैं सभी फैमिली मेंबर को रिक्वेस्ट करूंगा या तो वाइफ को हस्बैंड सपोर्ट करे या हस्बैंड को वाइफ सपोर्ट करे, और घर में अगर बच्चे हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करे। यकीन मानिए 2030 के अंदर 2030 के अंदर अगर आप लोगों ने ढंग से अपने मेंबर को सपोर्ट कर दिया घर और बोला काम पे निकलिए, काम करिए, और काम अगर करते रह गए तो ये सुपर पे आउट जो आपका ड्रीम पे आउट है उससे बहुत ज्यादा आने वाला है। ये मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूँ, विश्वास के साथ कर सकता हूँ, पूरा होने वाला है। तो मैं सभी से आप लोगों से उम्मीद करता हूं 2030 तक आप लोग मन लगा के सुपर वर्क करिए, ठीक है? अब मैं आता हूं ये सुपर वर्क के लिए 1 साल के लिए नया आप लोगों के लिए कुछ लेकर आए हैं। 1 साल के लिए आप लोगों के लिए सुपर के लिए ही कुछ लेकर आए हैं ऑफर। आप ध्यान से देखिएगा, ऑफर ध्यान से देखिएगा। 5000 OSB, 5000 OSB मैचिंग होगा। मजा की बात क्या मालूम है? अभी तक 5000 OSB होने के लिए रुपया कितना चाहिए था? 5500। 5500 টাকা হলে তখন 500 OSB হতো। এখন 2000 টাকার এমন প্রোডাক্ট আমরা নিয়ে আসছি পেন্ডেন্ট, আরো দরকার হলে 2-1টা প্রোডাক্ট আরো ডেভেলপ করবো আমরা, মানে 3-4 খানা এমন প্রোডাক্ট রাখবো যে 2000 টাকা কেনাকাটি করলেই 500 OSB হয়ে যাবে। আর 500 OSB হয়ে গেলে কত ম্যাচিং হবে? মানে দিনে যদি দুটোও জয়েনিং পড়ে তাহলে 500 টাকা পেয়ার। এইভাবে করে ডেলি 7000 টাকা অবধি OSB ম্যাচিং থেকে আপনারা প্রত্যেকেই রোজগার করতে পারেন। এটাকে যদি ভালো করে প্ল্যানিং করেন, কলঞ্জির জায়গা শুধু এই প্রোডাক্ট অ্যাড করে দিন, আপনারা 2200-2500 টাকায়
প্রোডাক্ট দিয়ে মেম্বার বানাচ্ছেন তো অলরেডি। 2200 টাকা পেস্ট, সাবান, হ্যান্ড ট্যান সব প্রোডাক্ট দিয়ে আপনারা কিন্তু মেম্বার বানাচ্ছেন। সেই জায়গায় এই প্রোডাক্টটা দিয়ে এই প্যাকেজটা যদি বানাতে পারেন, আমি আশা করি যদি কারো 10টা পেয়ার হয় ডেলি 5000 টাকা, 14 পেয়ার হলে 7000 টাকা, তাহলে এই ওএসবি তে 2000 টাকায় প্রোডাক্ট নিয়ে আসছি আর এইটা হবে। সবার ক্লিয়ার হয়েছে? তাহলে কি একবার জোরে হাততালি পাবো? তাহলে আমি বুঝতে পারবো। হাত তুলে अच्छा, अब एक नया धमाका। যারা সিনিয়র সুপার লিডার তারা স্টেজে উঠেছিলেন তাদের জন্য খুব অ্যালার্ট জিনিস নিয়ে আসছি এবার আমি। যারা প্রত্যেকেই লিডারশিপ, সুপার লিডারশিপ, ইয়ারলি হাইয়েস্ট যত এখানে উঠেছিলেন তাদের জন্য অ্যালার্ট মোড। সবাই অ্যালার্ট হয়ে গেছেন? কেন? নতুন মেম্বাররাও আপনাদেরকে চাইলে বিট করতে পারে। এবার নতুন মেম্বাররাও আপনাদেরকে বিট করতে পারে। কি? এবার দেখুন ভালো করে, এখানে 750 পেয়ার, 750 পেয়ার। পেয়ার মানে কি? 1000 পিভিতে বলছিলাম তো একটা পেয়ার, তাহলে 1000 পিভি মানে কি? 1000 পিভি, 1000 পিভি এক পেয়ার। এবার থেকে এটাও আপনাদের কাউন্ট হবে। 500 এসবি, 500 এসবি এক পেয়ার। ক্লিয়ার হলো? 500 এসবি হলেও একটা পেয়ার, আর 1000 পিভি হলেও একটা পেয়ার। ক্লিয়ার হয়েছে? তো যে কোনো ভাবে যখনই কেউ 750 পেয়ার ম্যাচিং করে নিত, র্যাঙ্ক কি হয়ে যেত? সবাই শুনছেন? যারা আছে একটু বলুন, 750 পেয়ারে হলে কি হতো? একটু জোরে বলতে হবে। ক্রাউন অ্যাম্বাসেডর হয়ে যেত। এবার থেকে ক্রাউন অ্যাম্বাসেডর হলে আমরা দেখুন একটা মোবাইলও গিফট করবো প্রত্যেক ক্রাউন অ্যাম্বাসেডরকে। নতুন যারা হচ্ছে সেকেন্ড লেভেল, ভালো করে দেখবেন কি দেখাচ্ছে। এইদিকে একটা ক্রাউন অ্যাম্বাসেডর বার করতে হবে, আর এইদিকে একটা ক্রাউন অ্যাম্বাসেডর বার করতে হবে। যদি আপনি একটা ক্রাউন অ্যাম্বাসেডর টিম থেকে বার করতে পারেন, তাহলে আপনার র্যাঙ্ক কি হবে? ডাবল ক্রাউন অ্যাম্বাসেডর। ডাবল ক্রাউন অ্যাম্বাসেডর হলে কি হবে? ওখানে ল্যাপটপ পাওয়া যাবে। আর ডাবল ক্রাউন অ্যাম্বাসেডর মানে নিজের ডাইরেক্ট টিম থেকে হতে হবে একটা একটা।